Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Académie universelle, la guerre, l'authentique. Ola n'i ye guerre jateminɛ kunu ani bi, i b'a ye k'a fɔ guerre fɛn fɛn kɛra diɲɛ kɔnɔ o temps jɔyɔrɔba a fanba la. O kɔrɔ ye a caman sababu bɔra o temps yɛrɛ de la. O la i b'a ye k'a fɔ kɛlɛw bi daminɛ an b'a fɔ min ma guerre économique a bɛ taa laban kɛlɛ yɛrɛ la, guerre yɛrɛ la. O misaliya dɔ ye Libi ta ye, maa caman b'a fɔ ko Sarkozy ye Libye attaqué parce que Kadhafi ye a ka campagne financé k'a sɔrɔ o dɔrɔn tɛ. Sarkozy yan'a ka attaqué Libye a ka marché caman de minɛ Français la n'o ye Rafale avion minnu kun kan ka san a y'o contrat caman minɛ Français la o bɛɛ participera kɛlɛ in na. Donc i b'a ye k'a fɔ toujours guerre économique a bɛ daminɛ o de la ka taa laban marifaw ni misiliw ni bɔmuw ka guerre la. O la guerre bi comme wara waati min na a bɛ kazi kɔnɔ hakiliw bɛ sigi ka n'a bɔra kazi kɔnɔ a bɛ da yɔrɔ min na maa si t'o dɔn bilen. Macron an n'a ka kumaw lamɛn a y'a yira k'a fɔ ko Ukraine droit bɛ Ukraine bolo k'a ka partenaires choisi. Donc Russie man k'i imposer o la cogo si la ka kuma in bɛ bala na sabula Mali y'o fɛn kelen de kɛ. Mali ko k'a b'a ka partenaires de choisi ni sanctions taara ka Mali sɛgɛrɛ ni ɲangini caman taara ka Mali sɛgɛrɛ. I b'a ye k'a fɔ liberté kumaw ka ca o temps da kama sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ fɛnɛ la n'i ye diɲɛ jate minɛ yɔrɔ kelen na i bi fili. Nka n'i ye diɲɛ bɛɛ jate minɛ sisan i b'a ye k'a fɔ Arabie Saoudite bi ka Yemen bombarder depuis san caman. U bi ka denmisɛnninw faga, u bi ka musow faga. O temps ma foyi f'o la, o ma ɲangi. Sanction ma ta k'olu sɛgɛrɛ i n'a fɔ sanction taara ka Russie sɛgɛrɛ cogo min na. O tɛmɛnen kɔfɛ n'i ye Russie ni nin ka kɛlɛ la ye i bi tila k'i miiri tuguni ka Israël ni Palestine lajɛ. Israël bi ka Palestine bombarder o tɛ bi la kow ye. Nka o bɛɛ dagara sabula fɛn tɛ ka fɔ Israël ma wa médiaw t'u intéressé o sujet la. Palestinien ka saya maa ma sa u bolo. O la i b'a jateminɛ tuguni o Ukraine kelen na a sigiɲɔgɔn minnu bɛ yen n'o ye Donbass ye i b'a ye k'a fɔ Ukraine bɛ k'olu fɛnɛ bombarder depuis san caman. U ye 14,000 civils de faga an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi. Nka o t'an bolo foyi t'o fɛnɛ la. D'ailleurs Poutine y'o de fɔ a ka kuma la ko k'a bɛ taa kɛlɛ kɛ o mɔgɔ minnu bɛ ka faga fu la k'olu défend. An bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi o fagaliba kelenw de bɛ ka kɛ Mali la nka u t'o jama hakɛ compter. U bɛ ka Ukraine civil minnu sara bombarder la maa tan hakɛ minnu sara u bɛ k'o de jate. Congo ta u ti jate, Libye ta ti jate. Mali la militaires fagara, civils fagara, village cira a caman yɔrɔ suko ni dugusɛjɛ cɛ u si ti jate journalistes bolo u si tɛ comptabiliser u ka état bolo. France bi ka Rafale ta ka taa Ukraine surveiller walasa ka dɔn fɛn ni fɛn minnu bɛ ka kɛ ye. Wa Rafale kelen b'a bolo waati min na u taara ka Mali villagew ci. Nka surveillance ma kɛ o la. N'i ye jate minɛ kɛlɛ in daminɛ ni bi cɛ dɔgɔkun kelen kɔnɔna na Russie perdira soldat 500 de la. Donc i b'a ye k'a fɔ nisɔndiya t'u bolo k'a fɔ k'u bɛ nin guerre in kɛ ni nisɔndiya ye ou mɔgɔ faga ka d'u ye ayi sabula perdi fanga ka bon u yɛrɛ fɛnɛ kan. Nka o temps kelen an ɲɛ b'u ka hypocrisie la, hypocrisie mensongère min u bɛ ka distribuer. U bɛ ka Ukraine nɛgɛn ka taa marifa distribuer civils ni militaires ye ka marifa di population ma ani militaires ma u ka taa jamana attaquer jamana min ye premier puissance ye nucléaire la. O bɛ comme n'i ye natigɛ muru di mɔgɔ ma k'a ka taa marifatigi kɛlɛ. Natigɛ muru dilen maa ma k'a ka taa marifatigi kɛlɛ i b'a ye k'a fɔ kɛlɛ yɛrɛ ma bɔ yɛrɛ. Donc o ye dɔrɔn ka tasuma mɛnɛ ka taa fɛ ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na kamasɔrɔ guerre in perdi la ka ban. Nka n'i y'u ka walew jateminɛ i b'a ye k'a fɔ u bɛ ko kelen de kɛ toujours sabula Libi u taara o marifa kelenw de distribuer rebelles tilara k'o marifa de ta ka taa Mali kɛlɛ n'a ye. Donc u bɛ k'o erreur kelenw de kɛ mɔgɔw don minnu ti réfléchir u ka erreur la erreur minnu kɛra dégâts ye diɲɛ ma. N'i ye diɲɛ jateminɛ i b'a sɔrɔ relation saba bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. Ni kelen tɛ yen kelen bɛ yen. Soit jamanaw concurrence b'u cɛ, soit alliance b'u cɛ n'o ye bɛnkanw ye, soit adversaire yɛrɛ don u bɛ ɲɔgɔn danw kɛ ko dɔ la ou u bɛ kɛlɛ la ko dɔ nɔfɛ. Nka f'an k'a faamu k'a fɔ OTAN ti fɛ nin si ka kɛ ani diɲɛ cɛ sabula OTAN ka laɲini ye min ye dɔrɔn olu bɛ diɲɛ bɛɛ dominer a tɔ bɛɛ bɛ duguma. O domination o ti dɔ wɛrɛ walasa olu kelen ka intérêt bi fɛn min fɛ o dɔrɔn ka sabati ma tɔw ka intérêt u ka lanɔgɔw bolo.
Nga muna u tɛ Russie kɛlɛ sabula an b'a dɔn k'a fɔ o t'u ka laada ye ni jamana min opposer u la dɔrɔn u bɛ u ka marifaw ni misiliw ta ka taa u kɛlɛ sabula u b'a dɔn k'a fɔ Russie ye puissance nucléaire de ye. Jusqu'à présent kabi deuxième guerre mondiale banna u bɛ ka jamanaw de attaquer jamana minnu ye ni faiblesse b'u la sabula puissance nucléaire u tɛ nga u ye o tuuru kɛ ka ban u ye diɲɛ jamana bɛɛ kɛlɛ nucléaire kun tɛ minnu bolo n'u ka intérêt bɛ yen a tɔ ye u jamana baw gansan de ye. Donc n'i y'a ye u ma se ka Russie kɛlɛ parce que u b'a dɔn ko nucléaire b'a bolo. Waati min na Amérique wulila k'u bɛ taa Irak kɛlɛ l'ONU y'u ɲininka k'a fɔ k'a bɛ t'u kɛlɛ mun na Amérique ko ko parce que olu ka dugumakolo menacelen don ka sababu kɛ Irak bɛ ka bombe nucléaire fabriquer. Russie fɛnɛ y'o kelen de fɔ k'a fɔ a tɛ se ka na ne sigiɲɔgɔn fɛ yen sabula o bɛ n'a ka base militaire n'a ka bombe bila ne ka da la. Donc o tɛ se ka bɛn cogo si la. O la an kan k'a ɲini k'a dɔn olu ni Russie la jɔn bɛ ka jɔn agressé jɔn bɛ ka bin jɔn kan. Sabula n'i ye jate minɛ i b'a ye k'a fɔ Poutine a ma taa jamana bombarder jɔn ye Irak bombarder jɔn ye Libye bombarder jɔn y'a essayé ka déstabilisation kɛ Syrie jɔn ye Afrique ka djihadistes kɛ ka yɔrɔ bɛɛ labɔ ka taa bin mɔgɔw kan Afrique de l'Ouest ni Sahara fan bɛɛ la. I bɛna ye tuguni k'a fɔ jɔn taara talibanw bila fanga la ka tila ka boli ka jamana to désordre la. Jɔn ye dictateur dɛmɛ ni san bɛɛ kɔnɔ ka sigi farafinna kunna. An ka farafinna chef d'état minnu kun bɛna an nata ɲɛfɛ k'an labɔ ɲɔgɔn na Poutine ma taa olu faga jɔn y'u assassiné. Donc i bɛna ye jɔn ye marifaw distribuer djihadistes ma ka fanga d'u ma jɔn ye OTAN utiliser walasa ka taa ka guerrew kɛ a ka intérêt guerrew. N'an ye Congo guerre dɔrɔn jate minɛ olu sababu la ma 13 de fagara. 13 o ye jamana kunturu hakɛ ma de. Donc n'i y'o jate minɛ o ye tiɲɛni min ni bɔnɛ min se diɲɛ kɔnɔ a ti ban. U tilara ka fɛn bɛɛ kɛ tuguni ka plan bɛɛ sigi sen kan walasa u bɛ se ka Sahel récupérer cogo min na o temps kelen de o baaraw kɛ. Ala min nin guerre min na Ukraine Amérique bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ walasa guerre in ka ɲaga sabula a bɛ fɛ k'a ka gazi feere mɔgɔw ma Russie place la Russie bɛ k'o min kɛ a bɛ fɛ k'o fɛnɛ tɔnɔ sɔrɔ. O la i bɛna ye k'a fɔ ni Russie tun bɛ fɛ ka violence dɔrɔn de kɛ n'u tun bɛ fɛ ka balawu dɔrɔn de kɛ u taara Ukraine kɛlɛ ni marifa minɛn minnu ye u tun tɛ taa n'o ye sabula marifa minɛn wɛrɛw b'u bolo kɛlɛkɛminɛnw b'u bolo n'u kun y'o ta kɛlɛ in tun tɛ tɛmɛ tile 3 kan. Donc i bɛna ye k'a fɔ Russie a bɛ ka kɛlɛ kɛ walasa ko dɔ de bɛ a ka faamu k'a fɔ k'a tɛ se ka sɔn cogo si la u ka taa bombe fabriquer ka bila a ka da la. Wa hali ni jamana yɛrɛ tɛ dutigi si tɛ sɔn i jugu ka taa bombe bila i ka duda la. O la Américains bɛ ko in na k'aw b'a dɔn k'a fɔ hali ni bombe nucléaire bi déclencher Russie fɛ Russie bi jamana fɔlɔ min attaquer o tɛ Amérique ye. Russie bi se ka jamana fɔlɔ min attaquer o ye France de ka sababu kɛ ko in bɛɛ la kɛlɛ in bɛɛ la maa min yɛrɛ bila ɲɛfɛ ka tɛmɛ jamana bɛɛ kan o ye France de ye. Donc i bɛna ye k'a fɔ Américains bɛ kɛlɛ déclencher u bɛ OTAN jamana tɔw Europe jamana tɔw de utiliser n'o tɛ olu yɛrɛ ka laɲini u ka intérêt dɔrɔn de. A bɛ san caman bɔ bi u bɛ ka nin ko in labɛn u bɛ ka Ukraine soldats entraîner ka nin kɛlɛ in makɔnɔ. Donc i bɛna ye k'a fɔ Ukraine soldats caman labɛnnen kun don kɛlɛ in kama o de y'a to Russie yɛrɛ taara u y'a sɔrɔ kɛlɛ in ka gɛlɛn ka tɛmɛ u ye min miiri kan. Mais Russie y'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ ko a man k'i sigi bilen sabula n'a ye makɔnɔni kɛ a ko in bɛna se degré a bɛ taa k'a bolo dan. Sabula OTAN i b'a m'u da k'a fɔ kɛlɛ in bi mɛn kɛlɛ in ti kɛlɛ ye k'a bi ba donna dugusɛjɛ cɛ sabula u b'a dɔn u yɛrɛ ye fɛn min labɛn kɛlɛ in kama. O temps kɔnɔna na u bɛ fɛ ka profiter ka Russie ka a économie bi o de y'a to u ye sanction caman ta k'a sɛgɛrɛ ka banki siraw caman interdit jamana la. U nana tuguni ka média caman fermer média minnu ye Russie ka entreprise ye a dɔ ye RT France ye ko munna u bɛ tiɲɛ fɔ dɔrɔn sabula Russie mana kuma o kuma fɔ olu bɛ taa information ta fo Russie ka source la ka tila ka traduit français la mɔgɔw b'a lamɛn. Donc o gêné u nana ka RT France fermer journaliste 170 de tun bɛ baara la a bɛɛ filɛ chômage la bi. Donc média minnu bɛ tiɲɛ fɔ o ye RFI de o tɛ fermer média minnu bɛ tiɲɛ fɔ o ye France 24 de o tɛ fermer parce que état français de b'olu financer donc olu ta de tiɲɛ ye olu ta de kan ka lamɛn. Donc o ye commission européenne ka hypocrisie u ye min ta dɔrɔn walasa guerre la u bɛ se ka nkalon kɛ ka maaw kunkolo fa cogo min na ka tiɲɛw datugu.
o la an bɛ Russie soutenir ka an t'a soutenir k'a bɛ ka mɔgɔw bombarder Ukraine sabula o t'an ka laɲini ye nka an b'a soutenir sabula jamana kelen min bɛ se k'i opposer OTAN na an bɛ don min na i n'a fɔ bi diɲɛ kɔnɔ o ye Russie dɔrɔn de ye. Nin kun y'o baro ye ka lase a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma Académie universelle sanfɛ.